Insyaallah kita akan pembahasan kita terkait dengan 40 hadis Al-Quran akan di Syekh Al-Karim Abdullah Az-Zamili لفضيلة الشيخ فليتفضل مشكور مأجورا. حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله أستاذ فوزان وجميع الحاضرين كلكم، حياكم الله تبارك وتعالى. أولا معذرة، أنا لن أفتح الكاميرا لأني في برنامج وأعمل على باقة تيلكوم سيل، ربما يكون الإنترنت ضعيفا، فسنبدأ يعني سنشرح بالصوت إن شاء الله تعالى. Nah, jadi alhamdulillah insyaallah Syekh akan bersama kita melanjutkan pembahasan, tapi Syekh minta izin untuk tidak menyalakan kamera karena beliau sedang ada acara di tempat lain yang tidak bisa membuat beliau membuka kamera, tapi insyaallah beliau akan menjelaskan melalui suara insyaallah. نعم، وصلنا إلى الحديث العاشر أعتقد والله أعلم. الحديث صحيح واللفظ لمسلم برواية البخاري ومسلم، أي متفق على صحته، من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. قال: فقلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أشتهي أن أسمعه من غيري. فقرأت النساء حتى بلغت: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ فرفعت رأسي أو غمزني رجل إلى جنبي فرفعت رأسي فرأيت دموعه تسيل صلى الله عليه وسلم. نعم. Baik, kita sudah sampai pembahasan hadis nomor 10. Nah, yang hub istima' Al-Qur'an, yang artinya cinta untuk mendengarkan Al-Qur'an. Dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim dengan lafaz oleh Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra' alayyal Qur'an." Wahai Abdullah bin Mas'ud, bacakan untukku Al-Qur'an. Qala Abdullah mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aqra'u 'alaika wa 'alaika unzil." Nah, bagaimana bisa aku membacakan untukmu sedangkan Al-Qur'an ini turun untukmu, Rasulullah, turun atasmu. Nah, maka Rasulullah mengatakan, "Inni ashtahi an asma'ahu min ghairi." Sesungguhnya saya suka untuk mendengarkan Al-Qur'an bukan oleh orang selainku. Nah, faqara'tun nisa, maka Abdullah bin Mas'ud membacakan surat An-Nisa. Idza balagtu, sampai ketika aku sampai pada ayat, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid. Bagaimana apabila kami datang dari setiap umat dengan salah seorang saksi, waji'na bika ala haula'i syahidan, dan kami datangkan engkau wahai Muhammad sebagai saksi atas mereka semua. Farafa'tu ra'si, angkat kepalaku, au ghamazatun ila janbi, maka Rasul faraitu dumu'ahu tasil, maka saya melihat air mata mengucur deras daripada mata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Muslim dan Bukhari dengan lafaz milik Muslim. نعم، هنا يعني ذكر لنا فوائد في هذا الحديث، سنذكرها إن شاء الله. الفائدة الأولى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني أشتهي أن أسمعه من غيري. فيه استحباب الاستماع إلى تلاوة القرآن بأي وسيلة، يعني تسمعه بالمسجل مثلا، تسمعه بالهاتف، تسمعه من رجل، تسمعه من طالبك، تسمعه من أي شيء. نعم، وكذلك الإصغاء والتدبر. نعم، لماذا؟ لأن الإصغاء والتدبر يعني فيه فوائد عظيمة. نعم. Di sini ada banyak sekali faidah yang bisa kita ambil daripada hadis ini. Yang pertama, al-ula qauluhu inni ashtahi an asma'ahu min ghairi. Rasul mengatakan, saya suka mendengarkan Al-Qur'an dari orang lain. Jadi dalamnya ada kita disunahkan untuk istima' ila tilawatil Qur'an. Disunahkan untuk mendengarkan tilawah Al-Qur'an. Bisa dari rekaman, mungkin dari MP3 atau dari handphone ataupun dari wasilah-wasilah yang lain, atau dari kawan kita membaca Al-Qur'an. Jadi disunahkan untuk kita mendengarkan Al-Qur'an daripada orang lain. Nah, dan bisa juga wakarat al-isgha. Nah, dan juga disunahkan untuk kita menyimak. Jadi ketika Al-Qur'an dibacakan, sunnahnya bagi kita adalah menyimak bacaan tersebut dan mentadabburinya. نعم، وكذلك أيضا نأخذ الفائدة هنا أن الأجر
أو حصول الأجر والثواب يكون للمستمع وللقارئ. يعني القارئ يقرأ وكذلك المستمع، فالمستمع أيضا تحصل أو يحصل له الأجر والثواب سواء. يعني كما في الدعاء أيضا، يعني في دعاء موسى عليه السلام قال موسى ربنا إنك آتيت فرعون، من الذي دعا موسى لوحده؟ فرد الله عليهما قال قد أجيبت دعوتكما، يعني الاثنان موسى وهارون، مع أن الداعي هو موسى فقط، وهارون كان يستمع لدعاء موسى عليه السلام. فنأخذ من هذا دليلا على أن حصول الأجر والثواب يكون للمستمع وللقارئ سواء، إذا كان طبعا في حضرة واحدة. نعم. Nah, maka di sini kita bisa ambil hikmah lain bahwasanya ketika ada orang membaca Al-Qur'an dan orang lain itu mendengarkan, sesungguhnya pahala itu didapatkan untuk orang yang baca dan juga untuk orang yang mendengarkan. Ini mendapatkan pahala yang sama apabila mereka duduk pada satu jalsa atau satu majelis yang sama. Sebagaimana Musa alaihi assalam pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka jawaban dari Allah Subhanahu wa taala, faqad ujibat da'watukuma wahai Musa, nah engkau terijabahi da'watukuma, doa dua orang dari kalian. Nah, jadi Musa dan Harun, ternyata Harun juga diikut sertakan dalam doa Musa, padahal saat itu hanya Musa saja yang berdoa kepada Allah, sedangkan Harun hanya menyimak, mendengarkan dari doa Nabi Musa alaihissalam. Tapi Allah katakan ujibat da'watukuma, Allah telah jawab doa dari kedua daripada kalian. Jadi di sini kita bisa ambil hikmah bahwasanya orang yang berdoa, orang yang membaca Al-Qur'an, di sebelahnya ada orang yang mendengarkan, maka keduanya mendapatkan pahala dengan nilai yang setara. نعم. كذلك أيضا من الفوائد في هذا الحديث، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود، لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، قال اقرأ علي القرآن، اقرأ علي القرآن. هنا دليل على مشروعية طلب القرآن من الغير، طلب القرآن من الغير. يعني إذا قلت لزميلك أو لطالبك أو أي أحد اقرأ علي القرآن وأنت تستمع، هذا يجوز، هذا يجوز، والدليل على ذلك مشروعيته من هذا الحديث. وقالوا ذلك أن يكون السامع يعني عنده التدبر أفضل من القارئ، ربما يكون ذلك، يعني الذي يقرأ لوحده أو الذي يستمع من القراءة ربما تجد أنه يتدبر ويفهم معاني القرآن الكريم ربما أفضل من أن يقرأ هو بنفسه. نعم. Nah, jadi di sini ada dari doa daripada hadis ini bahwasanya kita disyariatkan atau dibolehkan untuk meminta orang lain membacakan Al-Qur'an untuk kita. Nah, jadi dan tentu saja apabila kita ingin mendengarkan orang lain membaca, nah, kita harus memilih orang-orang yang benar-benar memiliki kemampuan untuk tadabbur yang lebih baik. Nah, jadi sehingga ketika kita mendengarkan orang tersebut membaca, nah, kita bisa mentadabburi karena terkadang ada beberapa orang yang saat dia membaca sendiri dia kurang bisa mentadabburi. Tapi saat ayat itu dibacakan oleh orang lain, nah, dia bisa mentadabburi ayat-ayat itu dengan lebih baik. Oleh karena itu, nah, disyariatkan atau dibolehkan untuk kita mendengarkan atau meminta orang lain membacakan Al-Qur'an untuk kita dengarkan. نعم. من قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بقول ابن مسعود قال يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل. هنا يعني يجب إظهار معرفة أهل القدر وإنزال منازلهم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث آخر أنزل الناس منازلهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو صاحب الرسالة وعليه أنزل القرآن. فلما قال له النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي، قال أقرأ عليك يا رسول الله وعليك القرآن أيضا أنزل. فقول هذا ابن مسعود يدل على تقديره وإجلاله للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. Baik, maka ada hikmah atau juga faidah yang bisa kita ambil daripada perkataan Ibnu Mas'ud. Nah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa alaika unzil. Bagaimana bisa saya baca untukmu sedangkan Quran ini diturunkan untukmu? Nah, diturunkan kepada Rasulullah, bagaimana bisa? Nah, jadi di sini ada faedah yang bisa kita ambil bahwasannya kita harus memberikan porsi seseorang atau kedudukan seseorang sesuai dengan jabatannya. Nah, jadi orang yang memang berhak untuk dihormati maka perlu kita hormati.
Sebagaimana ini Ibnu Mas'ud sangat menghargai Rasulullah, karena Al-Qur'an turun kepada Rasulullah. Ketika diperintahkan untuk membaca, beliau tidak langsung membaca, akan tetapi meminta izin. Nah, bolehkah saya baca Al-Qur'an untukmu wahai Rasulullah? Padahal Al-Qur'an ini diturunkan untuk padamu. Nah, maka Rasulullah mengizinkan. Jadi di sini ada faedah bahwasanya kita harus memberikan porsi kedudukan orang-orang yang memang berhak untuk mendapatkan kedudukan. Kita harus menghormati orang-orang yang memang berhak untuk kita hormati dan kita hargai. نعم. أيضا يعني قول ابن مسعود فقرأت النساء ولم يقل فقرأت سورة النساء، وهذا يعني فيه جواز على إطلاق اسم صور القرآن يعني بلفظها من غير يعني ذكر اسم السورة قبلها. يعني عندما تسأل أحد ماذا تقرأ؟ أقرأ في البقرة، أقرأ في آل عمران، أو اقرأ النساء، اقرأ مثلا الأنبياء، فهذا يدل على جواز ذلك، بخلاف من تنطع في هذه المسألة وتشدد فيها وقال يجب أن تذكر الصورة وغير ذلك من هذا القول يعني. نعم. Baik. Nah, setelahnya ada faqatu an-nisa. Maka saya baca an-nisa. Nah, di sini ada faedah yang bisa kita ambil bahwasannya kita boleh menyebutkan nama surat tanpa harus kita awali dengan kata surat. Misalkan saya membaca surat Nisa atau saya membaca an-nisa, dua-duanya diperbolehkan. Atau misalkan qara'tu fil Baqarah. Nah, saya membaca Al-Baqarah. Atau qara'tu fi Ali Imran, saya membaca Ali Imran. Nah, diperbolehkan seperti itu dan tidak wajib untuk kita katakan saya membaca surat Al-Baqarah, saya membaca surat Ali Imran, saya membaca surat Al-Anbiya. Kita bisa katakan saya membaca Al-Anbiya. Nah, kecuali ada beberapa ulama yang agak keras terkait bab ini mengatakan wajib mengatakan saya membaca surat Al-Anbiya. Tapi secara umum sebenarnya dibolehkan dengan dalil dari hadis ini. Kata Ibnu Mas'ud, faqaratun nisa, saya membaca An-Nisa, maka diperbolehkan untuk langsung menyebutkan nama suratnya An-Nisa. نعم. أيضا يا كرام يعني نأخذ أيضا فوائد من هذه الآية، أنه يجب علينا التدبر بكلام الله تبارك وتعالى. إذا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه القرآن أنزل بكى حتى إذا بلغ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. لماذا؟ لأن هذه الآية تتضمن أمرا عظيما، أهوال يوم القيامة وشدة حال الداعي يوم القيامة والشهادة على الأمم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم سيشهد على أمته وعلى جميع الأمم، فهذا موقف صعب وموقف يعني لمن تدبره جيدا يحق له البكاء ومن خشية الله تبارك وتعالى. نعم. Baik, maka setelahnya, hikmah atau faedah yang bisa kita ambil adalah kewajiban kita untuk selalu mentadabburi Al-Qur'an. Nah, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Al-Qur'an ini diturunkan untuk beliau langsung yang menerima Al-Qur'an dan mengajarkannya kepada para sahabat. Tapi ketika para sahabat itu membacakan Al-Qur'an, ya Ibnu Mas'ud membacakan Al-Qur'an untuk Rasulullah, Rasulullah tetap mentadabburi dan tetap menangis. Karena memahami bahwasannya ayat ini ayat yang sangatlah mulia, sangatlah agung. Nah, menceritakan tentang betapa mengerikannya, betapa menakutkannya hari nanti di hari akhirat. Nah, sebagaimana saat di ayat itu disebutkan, Rasul akan dihadapkan di atas seluruh umatnya bersaksi untuk seluruh umatnya, sebagaimana seluruh umatnya akan bersaksi atas kenabian daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sehingga dari ayat ini, perlu kita pahami bahwasanya selalu kita harus mentadabburi Al-Qur'an Al-Karim. نعم. قوله فرفعت رأسي، قوله فرفعت رأسي ماذا يدل؟ يدل على أن ابن مسعود كان رأسه منخفضا، وهذا أيضا من آداب تلاوة القرآن. الذي يريد أن يقرأ القرآن لابد أن يخشع في قراءته وأن يكون رأسه منخفضا ولا يرفع رأسه وينظر يمينا ويسارا وهكذا، بل لابد يعني لا يلتفت لا يمينا ولا يسارا بما لا فائدة فيه عند تلاوة القرآن. نعم، هذا دلالة على الخشوع. نعم. Baik, setelahnya farafa'atu ra'si. Maka saya angkat kepalaku. Jadi dari hadis ini, dari potongan ini kita bisa paham bahwasannya ketika kita membaca Al-Qur'an itu disunahkan kita menundukkan kepala. Nah, untuk kita supaya khusyuk saat membaca. Jadi kita membaca Al-Qur'an, kita tundukkan kepala,
Jangan kita menoleh ke kanan atau menoleh ke kiri. Nah, saat membaca itu supaya kita khusyuk, lebih memaknai isi daripada Al-Quran. Maka dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, farafa'tu ra'si. Nah, maka saat membaca itu beliau tidak melihat Rasulullah, tapi melihat ke bawah. Nah, menundukkan kepala, maka setelahnya mengangkat kepala menemui Rasulullah sedang menangis. Nah. نعم. قوله أيضا نأخذ فائدة من هذا الحديث، قال فرفعت رأسي فإذا دموعه تسيل. طيب هل سمع للنبي صلى الله عليه وسلم صوتا؟ هل سمع له صوتا؟ لا، لم يسمع له صوتا. فلذلك هذه رسالة، وهذه يعني للذين عندما يسمعون القرآن ويقرؤون القرآن تجد أنهم يصرخون، ويعني صوتهم يكون مرتفع وهكذا عند التلاوة، وصوت عال. هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان بكاء النبي صلى الله عليه وسلم صوتا مسموعا لعرفه ابن مسعود، لما احتاج إلى الرجل أن يغمزه برجله. قال فغمزني رجل منهم لما رأى بكاء النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك كان بكاء النبي صلى الله عليه وسلم من غير صوت، من غير شهيق، من غير ضحك، من غير هذا، أو صوت مرتفع. فلذلك هذا أيضا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه يعني كما قلنا رسالة للذين يقرؤون بصوت مرتفع ويبكون ويصرخون عند تلاوة القرآن. لا لا لا، هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. Baik, maka ada lanjutannya adalah farafa'tu ra'si fara'aitu dumu'ahu tasil. Maka saat aku mengangkat kepala, melihat ke Rasulullah, ternyata saya lihat air mata daripada Rasulullah mengalir dari kedua matanya. Nah, dari sini kita bisa maknai bahwasanya kita saat membaca Al-Qur'an tidak perlu kita mengangkat suara dengan sangat keras, ya, angkat suara dengan keras lalu menangis dengan suara yang keras. Nah, suara tangisan kita mengganggu orang lain, itu tidak disyariatkan. Nah, karena saat itu Rasulullah mendengarkan Al-Quran daripada Ibnu Mas'ud dan Rasulullah menangis tanpa suara sampai-sampai, dalam hadis ini ghamazani rajulun ila janbi, ada salah seorang sahabat yang menyenggolku, memberitahu untuk memberi isyarat bahwasanya Rasul menangis. Maka saya angkat kepala. Nah, kalau saja Rasul itu menangis dengan suara, tentu saja Ibnu Mas'ud sudah sadar dari awal. Nah, tapi di sini Ibnu Mas'ud tidak mendengar suara tangisan Allah. Maka Ibnu Mas'ud terus membaca sampai ketika dia mengangkat kepala ternyata Rasulullah sedang menangis. Maka di sini disyariatkan ketika membaca Al-Qur'an dan menangis saat membaca Al-Qur'an itu menangis dan membaca Al-Qur'an dengan suara yang rendah dan tidak mengangkat suara dan mengeraskan suara saat membaca ataupun menangis saat membaca Al-Qur'an. نعم. الفائدة الأخيرة من هذا الحديث قبل أن ننتقل الحديث 11، هذه فائدة تربوية، فائدة تربوية بين المدرس وتلميذه، بين المدرس وتلميذه. ما يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لابن مسعود اقرأ علي القرآن، معنى ذلك هو إعطاء الأستاذ أو الشيخ تلميذه الثقة في نفسه، وأنه أهل لذلك، للقراءة، وأهل لأن يسمع منه، وأهل أيضا لأن مثلا يخصص بعض التلاميذ دون غيرهم. لماذا؟ لأنه ربما يعلم أن هذا الطالب أفضل من هذا في قراءته وهكذا. فهذه يعني رسالة تربوية إلى المعلمون والذين يعلمون القرآن الكريم. ازرع في نفوس طلابك الثقة. إذا كنت أنت معلما للقرآن ومحفظا للقرآن، أخبر أحد طلابك، قل له تعالى يا فلان مثلا اقرأ علي مثلا القرآن، اقرأ علي سورة كذا وكذا، حتى يعني تنزع الخوف من قلبه وتزرع الثقة في نفسه. نعم. Nah, selanjutnya adalah faedah terakhir sebelum kita lanjutkan ke hadis yang nomor 11. Ini faedah yang berkaitan dengan tarbiyah atau pendidikan. Pendidikan anak-anak atau pendidikan secara umum. Jadi di sini Rasulullah memerintahkan Ibnu Mas'ud Al-Quran untuknya. Padahal Rasulullah itu adalah gurunya atau ustadznya, sedangkan Ibnu Mas'ud adalah muridnya. Tapi Rasulullah memerintahkan Ibnu Mas'ud membacakan Al-Quran. Jadi di sini ada sedikit faedah secara tarbiyah bahwasanya seorang guru itu baiknya, alangkah baiknya untuk menunjuk santrinya atau menunjuk muridnya untuk membacakan Al-Quran. Kita menanamkan rasa percaya diri kepada santri kita atau kepada murid kita. Bahwasanya kamu itu sudah berhak, kamu punya kapasitas untuk membaca, bacaan kamu bagus. Jadi kita berikan otoritas bagi dia untuk membaca, sehingga dia
Nah, memiliki kepercayaan diri. Nah, saya dipercaya oleh guru saya untuk membaca Al-Qur'an. Nah, guru saya mempercayai kemampuan saya dalam membaca Al-Qur'an. Jadi kita memilih setiap murid kita. Nah, jadi murid yang ini dia memiliki kompetensi di bidang bacaan Al-Qur'an. Maka kita berikan dia kesempatan untuk membaca di depan teman-temannya. Nah, jadi dengan ini kita bisa membangun rasa percaya diri pada murid-murid kita semuanya. نعم. طيب الآن يا إخوة ننتقل إلى الحديث 11. هذا الحديث 10 الذي ذكرناه قبل قليل، يعني ذكرنا فيه كل شيء إن شاء الله تبارك وتعالى، ناس يعني نتمنى أن يكون مفهوما إن شاء الله. طيب الحديث 11 أيضا حديث صحيح رواه البخاري وأحمد في مسنده، واللفظ للإمام البخاري. الحديث غبطة صاحب القرآن. غبطة صاحب القرآن، هذا هو ترجمة الحديث أو عنوانه هذا الحديث كما ذكره أو وضعه المؤلف. الراوي الأعلى هنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله لا حسد إلا في اثنتين: رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، فسمعه جار له فقال: يا ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق فقال رجل: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. هذا اللفظ للإمام البخاري. يوجد لفظ آخر للإمام أحمد وهو الذي نعرفه: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، وهكذا. لكن عندنا نحن نتقيد بهذا اللفظ وهو للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. Baik, kita lanjutkan pembahasan ke hadis nomor 11 yang diberikan judul Ghibtah Sahibil Quran oleh penulisnya. Ghibtah itu artinya iri. Nah, merasa iri kepada sahib Al-Quran, orang yang memiliki Al-Quran atau ahlul Quran. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, jadi hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Ahmad, tapi di sini lafadznya lafadz dari Imam Bukhari. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mengatakan, la hasada illa fitnatain. Tidak boleh kita hasad kecuali atau tidak boleh kita iri kecuali kepada dua golongan. Pertama, rajulun 'allamahullahul Qur'an. Nah, seseorang yang Allah ajarkan kepadanya Al-Qur'an, fahuwa yatlu ana al-laili wa ana an-nahar. Maka orang itu membaca Al-Qur'an sepanjang malam dan sepanjang siang. Fasami'ahu jarun lahu, maka tetangganya mendengarkan. Faqala, maka tetangganya mengatakan, ya laitani, seandainya utitu mithla ma utiya fulan, seandainya aku diberikan nikmat sebagaimana diberi nikmat fulan. Fa'amil mithla ma ya'mal, sehingga saya bisa beramal sebagaimana amalannya fulan. Dan golongan kedua, wa rajulun atahullahu malan, orang yang Allah berikan harta, fahuwa yuhlikuhu fil haq, dia menghabiskan hartanya untuk kebenaran. Faqala rajulun, maka orang lain yang melihatnya mengatakan, laitani utitu mithla ma utiya fulan, seandainya aku diberikan harta sebagaimana fulan diberi harta. Fa'amiltu mithla ma ya'mal, dan aku bisa beramal dengan hartaku sebagaimana fulan beramal. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dan lafadznya milik Bukhari. Sedangkan dalam lafadz Ahmad, di Al-Qur'annya mengatakan seorang laki-laki, rajulun 'allamahullahul Qur'an, nah fahuwa yaqumu bihi, maka dia qiyamul lail atau salat malam sepanjang malam dengan membaca Al-Qur'an yang diberikan. Nah, tapi kita akan mengambil lafadz daripada hadis Bukhari ini karena kita menggunakan kitab yang kita baca sekarang. نعم. طيب هذا الحديث فيه يعني مسائل وفوائد، وكل ما يعني يذكر أمامنا سنشرحه إن شاء الله تعالى. يعني يقول لا حسد إلا في اثنتين. ما معنى الحسد؟ الحسد هو تمني زوال النعمة. تمني زوال النعمة، يعني رجل عنده بيوت ما شاء الله وعنده سيارات وعقارات وهكذا، ثم أتمنى أن يذهب عنه هذا المال، هذا اسمه الحسد. هذا اسمه الحسد. فالله تعالى يقول: ومن شر حاسد إذا حسد. نعم.
Ya, kita perlu pahami dulu pertama, la hasada illa fitnatain. Tidak ada hasad kecuali untuk dua golongan, kecuali kepada dua golongan. Kita perlu pahami dulu apa itu hasad. Nah, makna hasad secara bahasa, tamanni zawali ni'mah anil ghair. Jadi hasad itu secara bahasa kita berharap mengharapkan hilangnya kenikmatan daripada orang lain. Nah, orang lain memiliki Allah berikan kenikmatan rezeki berupa rumah yang melimpah atau banyak. Nah, maka kita ingin rumah itu dihilangkan. Atau Allah berikan kenikmatan orang lain memiliki kendaraan yang banyak atau memiliki properti atau harta yang banyak, kita berharap harta itu hilang. Nah, itu makna asli daripada al-hasad. طيب طيب هذا نعم هذا الحسد يا كرام ينقسم إلى قسمين، حسد مذموم وحسد غير مذموم أو يسمى الحسد الممدوح. تمام. الحسد المذموم هذا الذي ذكرناه يعني، وهو أصل الحسد، وهو تمني زوال النعمة عن أخيك المسلم. طيب وهذا نوع قبيح، وهذا نوع قبيح، وهو ما حسد اليهود والنصارى المؤمنون. قال الله تعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. فهذا الحسد محرم بنصوص الكتاب والسنة وإجماع السلف، ومن شر حاسد إذا حسد. نعم. Baik, karena kita tadi lupa sebutkan, disebutkan dalam surat Al-Falaq, wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, Allah memerintahkan kita untuk berdoa meminta perlindungan dari hasid, dari orang-orang yang hasad, idza hasad, ketika mereka sedang berhasad. Baik, jadi kita perlu pahami dulu kata hasad ini ada dua. Nah, jadi kita bagi hasad menjadi dua. Ada hasadun mazmum, nah, hasad yang tercela, dan ada juga hasad al-mamduh, hasad yang terpuji. Nah, hasad yang tercela tentu saja, nah, tamanni zawali ni'mah, kita berharap hilangnya nikmat daripada saudara kita yang muslim. Nah, tentu saja seperti itu adalah hasad yang mazmum atau yang tercela. Sebagaimana orang-orang Yahudi dan Nasrani itu hasad kepada orang-orang yang mukmin. Ayah suduna nasa ala ma atahum min fadli. Apakah kalian akan hasad orang kepada orang-orang yang Allah berikan keutamaan untuknya? Nah, nggak boleh kita hasad kepada orang-orang yang Allah berikan rezeki yang lebih daripada kita. Tapi ada hasad yang kedua, yaitu hasad al-mamduh atau hasad yang terpuji. Seperti apa itu? Nah, طيب الحسد الممدوح هذا يسمى الغبطة، هذا الذي يسمى الغبطة، وهو الذي في نص الحديث لا حسد إلا في اثنتين. والحسد هنا المقصود في هذا الحديث الغبطة. ما هي الغبطة؟ يعني أن تتمنى أن يكون لك من النعمة مثل ما أخيك المسلم، لكن من غير تمني زوالها. يعني أخيك المسلم ما شاء الله عنده مال وهكذا، يعني تتمنى أن يكون لك مثله، لكن من غير أن تقول أو تتمنى أن يزول أو تزول عنه هذه النعمة. فهذا يسمى الغبطة، هذا يسمى الغبطة. وهو كما في الحديث رجل علمه القرآن ورجل يعني آتاه الله المال. نعم. baik. Yang hasad yang kedua, jenis kedua, yang pertama tadi hasad mazmum, hasad yang tercela. Ada hasad yang terpuji atau hasad mamduh. Nah, para ulama membahasakannya sebagai ghibthah. Nah, ghibthah ini hasad kepada orang lain, tapi kita tidak mengharapkan kenikmatan orang lain itu hilang. Kita hanya ingin kita diberikan kenikmatan yang sama. Misalkan orang lain Allah berikan harta yang banyak, kita berharap Allah juga berikan kita harta yang serupa dengan orang tersebut. Nah, itu namanya, tapi kita tidak berharap harta orang yang kita ghibthah tadi itu hilang. Nah, itu yang disebutkan sebagai ghibthah. Hasad mamduh, hasad yang terpuji. Nah, karena kita tidak mengharapkan kenikmatan itu dihilangkan dari orang tersebut. طيب في سورة المطففين وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، أيضا هذا يسمى منافسة، وهذا يدخل تحت باب الحسد الممدوح أو الغبطة، يعني سواء، يعني أيضا تسمى الغبطة المنافسة، المنافسة في فعل الخير، كما قال الله تعالى في المطففين وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. نعم. Sebutkan dalam surat Al-Mutaffifin, falyatanafasil mutanafisun. Maka berlomba-lombalah orang-orang
dalam beramal. Tanafasa yatanafasu itu berlomba-lomba. Maka setiap dari kalian maka silakan berlomba-lomba. Inilah adalah contoh daripada al-ghibthah atau hasad tapi dalam konteks yang mamduh, konteks yang terpuji. Sehingga kita menginginkan apa amalan baik daripada orang lain kita kejar. Nah, itulah namanya al-ghibthah atau munafasah. Jadi ghibthah ini bisa kita bahasakan bahasa lainnya adalah munafasah atau berlomba-lomba. Falyatanafasil mutanafisun bisa diartikan sebagai ghibthah. Maka kalian berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. نعم. طيب الآن لو كافر هنا مسألة، مثلا لو كافر عنده مال كثير وهكذا، يعني تمني زوال النعمة عن الكافر، هذا لا يدخل في الحسد، هذا لا يدخل في الحسد، لأنه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المتعلق بالنية، المتعلق بالنية، وكذلك ربما يتعلق باللسان إذا تلفظ بهذا القول. نعم. Baik, maka ada sebuah masalah, ada sebuah perkara terkait dengan hadis ini. Bagaimana apabila ada orang kafir, nah orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, nah Allah berikan harta atau kenikmatan yang berlebih dan kita hasad. Kita berharap harta itu dihilangkan daripada orang kafir tersebut. Nah, maka ini tidak termasuk kepada hasad al-madmum, tidak termasuk kepada hasad yang tercela. Nah, karena kita mengharapkan harta itu dihilangkan daripada orang yang kafir, nah, tidak beriman dan mengkufuri atau ingkar daripada Allah Subhanahu wa taala. نعم. طيب الحديث هنا، يعني نعود إلى الحديث قليلا، قال لا حسد إلا في اثنتين، لا حسد إلا في اثنتين، وهذا قلنا كما قلت قبل قليل هذا يعني يكون أو يندرج تحت القسم الثاني، وهو الحسد الممدوح أو الذي يسمى بالغبطة، الذي يسمى بالغبطة. ونستدل على ذلك أيضا الإمام البخاري عندما ذكر هذا الحديث بوب عليه بابا قال باب الاغتباط في العلم والحكمة، باب الاغتباط في العلم والحكمة. هذا يدل أيضا على جواز الغبطة أيضا في أمور دون المباحة كالطاعات و يعني العلم وما آتاه الله تبارك وتعالى من حكمة وغير ذلك. نعم. Baik, jadi kita lanjutkan kembali kepada hadis la hasada illa fitnatain. Tidak ada hasad kecuali untuk kepada dua golongan. Jadi di sini kita masukkan pembahasan tentang hasad di hadis ini ke golongan hasad yang kedua atau hasad mamduh atau hasad yang terpuji. Jadi bukan hasad yang tercela atau kita bisa katakan kita namakan sebagai ghibthah bahasa Arabnya. Karena Imam Bukhari juga memasukkan ketika menyebutkan hadis ini dalam kitabnya Sahih Bukhari itu beliau memasukkan hadis ini dalam sebuah bab yang judulnya Babul Ightibat atau bab iri, bab ghibthah kepada orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang punya hikmah. Nah, li sahibil ilmi wal hikmah. Jadi Imam Bukhari sendiri mengisyaratkan bahwasanya boleh kita untuk ghibthah atau iri kepada orang-orang yang Allah berikan kelebihan dalam ilmu, kelebihan dalam hikmah, kelebihan dalam amal. Sehingga kita bisa melakukan seperti yang mereka lakukan. طيب طيب لو قلنا هناك مسألة، يعني لو قلنا أن هناك مسألة أنه هل يوجد غبطة في الأمور المنهي عنها؟ يعني رجل مثلا يغني، أو رجل مثلا يأتي بالمنكر، يأتي بالإجرام وسارق وهكذا، يعني هل تغبطه؟ تقول ما شاء الله أتمنى أن أكون مثله؟ لا، لا ينفع. فالغبطة لا تكون في الأمور المنهي عنها كاللهو والغناء والسرقة وغير ذلك. الغبطة تكون في الأمور الواضحة والأمور الحسنة كقراءة القرآن والإنفاق في سبيل الله تعالى. نعم. Baik, maka ini ada permasalahan baru atau pertanyaan baru. Apakah boleh kita ghibthah atau kita iri terhadap perkara-perkara yang haram atau perkara-perkara yang tidak diperbolehkan? Misalkan kita melihat ada seorang yang sangat pandai dalam bermusik, atau seseorang yang misalkan sangat cerdas dan lihai dalam mencuri. Nah, apakah ada ghibthah dalam bab ini? Maka kita jawab tidak ada. Nah, tidak boleh kita ghibthah atau iri kepada hal-hal yang diharamkan, hal-hal yang tidak diperbolehkan. Maka batas ghibthah yang diperbolehkan atau iri yang diperbolehkan tentu saja
apabila masih iri dalam hal-hal yang mubah atau hal-hal yang boleh atau hal-hal yang baik, misalkan dalam tilawah Al-Quran atau dalam infak dan lain sebagainya. Nah, dalam bab ini kita diperbolehkan untuk ghibta atau iri. طيب آخر شيء قبل أن ننتقل أيضا إلى الحديث الثاني عشر، يعني آخر شيء في هذا الحديث، يعني هناك غالبا، يعني هذا ما نجده بين الأقران، يعني تجد هناك زميل لك أو قرين لك يساويك في العلم مثلا، أو في السند، في سند القرآن أو في سند الأحاديث أو غير ذلك. يعني يحسد صديقه ويحسد قرينه وصاحبه. لماذا؟ حتى يشار له بالبنان، وحتى يعني يترفع بين الناس وأنه لا يسبقه أحد في هذا المجال. فمن يأتي في نفسه هذا الشك يجب أن يتعوذ من الشيطان الرجيم، لأن هذا الفعل لا يصدر ممن يحمل القرآن، ولا يصدر من كانت نيته خالصة. يجب أن يخلص نيته، ويجب أن يتعوذ من الشيطان الرجيم مباشرة إذا خطر في نفسه هذا الأمر. فإذا جاء في نفسه هذا الأمر فلن يفلح، حتى ولو كان من أعلى الأسانيد، حتى ولو كان من يعني أسانيد عالية في القرآن والسنة وغير ذلك. نعم. Maka ada suatu pembahasan yang perlu kita bahas terkait dengan hibto atau hasad ini. Nah, beliau contohkan misalkan sesama penuntut ilmu. Nah, antara kita dengan kawan-kawan kita, rekan-rekan kita, teman-teman kita yang sama-sama penuntut ilmu. Nah, sama-sama mungkin mengambil sanad Al-Quran atau sama-sama mengambil sanad hadis. Nah, maka ketika misalkan kita melihat teman kita yang kafa'ah kemampuan sanadnya sama dengan kita, jangan sampai lewat dalam hati kita, kita hasad. Kita ingin kita lebih baik dan jangan sampai orang lain bisa lebih baik daripada kita. Saya harus selalu paling baik. Saya harus terbaik. Jangan sampai kita berharap semua orang itu jangan sampai lebih baik daripada saya. Itu adalah sebuah hasad yang tidak diperbolehkan atau hasad yang tercela. Nah, kita harus hindari apabila salah seorang kita saat belajar merasakan semua, saya harus lebih baik. Jangan sampai ada orang yang mendahului saya dalam sanadnya lalu dalam keilmuannya, maka orang yang datang penyakit seperti dalam hatinya harus istighfar atau meminta pertolongan kepada Allah dan mengembalikan niatnya kepada niat ikhlas lillahi ta'ala, supaya dia belajar selalu meniatkannya lillahi ta'ala dan ikhlas dan tidak meniatkannya untuk hal-hal yang lainnya. معذرة يا شيخ الصوت لم يسمع. عفوا ما نسيت الميكروفون، عفوا. طيب استغفر الله. طيب انتهينا من الحديث 11، الآن ننتقل الحديث 12. عفوا. هذا الحديث كنت أنا أقول فيه منهجية في قراءة القرآن، منهجية في تدبر القرآن، منهجية في الوقف والابتداء في علوم القرآن. يعني بوب له المؤلف بكيفية قراءة النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. هنا عندنا متنين نصين من رواية الإمام النسائي وابن ماجه وحديث صحيح. الحديث الأول والحديث الثاني من رواية حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى، فكان إذا مر بآية رحمة سأل، وإذا مر بآية عذاب استجار، وإذا مر بآية فيها تنزيه لله سبح. رواية أخرى عند النسائي أنه صلى إلى يعني حذيفة صلى إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فقرأ، فكان إذا مر بآية عذاب وقف وتعوذ، وإذا مر بآية رحمة وقف ودعا أو فدعا. نعم. Jadi kita lanjutkan di hadis nomor 12, kaifiyah qiraatin Nabi sallallahu alaihi wasallam lil Quran. Jadi tata cara Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika membaca Al-Qur'an. Jadi dalam hadis ke-12 ini, Syekh sudah sering mengulang bahwasanya hadis ke-12 ini adalah hadis yang membahas tentang konsep dasar
ketika membaca Al-Qur'an, atau hadis yang mengatakan tentang manhajiyah atau tata cara ketika saat kita membaca Al-Qur'an. Jadi tidak membaca Al-Qur'an dalam sembarangan, di mana kita memulai, di mana kita berhenti, bagaimana kita membaca Al-Qur'an. Nah, jadi hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan juga oleh An-Nasa'i, keduanya dari Hudzaifah. Nah, dari Hudzaifah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahwasanya Hudzaifah melihat Rasulullah marra bi ayati rahmah. Rasulullah itu ketika beliau berhenti atau lewat pada ayat-ayat rahmah, ayat-ayat yang menjelaskan tentang rahmat Allah, maka Rasul meminta rahmat Allah. Wa idza marra bi ayati adab, lewat di ayat-ayat adab, istajara. Nah, maka meminta pertolongan supaya dijauhkan dari azab. Wa idza marra bi ayatin fiha tanzih, apabila Rasul lewat pada sebuah ayat yang di dalamnya ada menyucikan Allah, sabbah, Rasulullah bertasbih atau menyucikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu riwayat dari Ibnu Majah. Sedangkan riwayat yang lain dari Nasa'i bahwasanya shalla ila janbin Nabi, bahwasanya Hudzaifah sendiri yang salat di sebelah Nabi. Nah, lailatan, suatu malam, faqara, maka Hudzaifah membaca. Fakana idza marra bi ayati adzabin, apabila Hudzaifah lewat di ayat-ayat azab, waqafa Rasulullah wa ta'awwadza. Dia berhenti dan juga membaca ta'awud. Wa idza marra bi ayati rahmatin waqafa wa da'a. Nah, dan apabila Rasulullah berhenti di ayat-ayat rahmat, maka beliau berhenti dan juga membaca doa. طيب الآن نذكر الفوائد والمسائل في هذا الحديث. طيب هنا يا كرام يستحب لمن قرأ أو سمع آيات من كلام الله تعالى في صلاة أو في غيرها، يعني ليس شرطا أن يكون في صلاة، يعني ربما أن يكون في مجلس يستمع فيه القرآن، لابد عليه أن يستذكر الآيات وأن يخشع في الآيات وأن يتدبر في الآيات، يحضر قلبه ويلقي سمعه. فإذا مر بآية فيها رحمات ورحمة من الله تبارك وتعالى يقف يسأل الله الرحمة، يسأل الله المغفرة، ويتعوذ من عذاب الله تبارك وتعالى. وإذا مر بآية تسبيح واستغفار أيضا يسبح ويستغفر ويسأل الله تبارك وتعالى من الخير. نعم. Baik, nanti ada sedikit kesalahan terkait dengan penerjemahan. Tadi yang hadis kedua, bahwasanya Hudzaifah sholat di sebelah Rasulullah sebagai makmum. Maka Rasulullah saat berhenti, ayat rahmat berhenti membaca doa, dan ayat adab berhenti juga membaca doa. Seperti itu. Lanjutan dari hadis tadi, kita bisa mengambil faidah bahwasanya saat kita membaca Al-Quran, ya tidak harus dalam sholat, baik itu dalam sholat ataupun di luar sholat, tilawat Al-Quran, atau dalam majelis kita mendengarkan Al-Quran. Alangkah baiknya setiap kali kita mendengarkan ayat-ayat yang berhubungan dengan rahmat, kita berdoa dan meminta rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita lewat dalam ayat-ayat yang membahas tentang azab, maka kita berhenti untuk meminta pertolongan Allah dijauhkan daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, bila dibacakan ayat-ayat yang berkaitan dengan tasbih atau menyucikan Allah, maka kita juga bertasbih menyucikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saat dibacakan Al-Qur'an untuk kita harus menghadirkan hati kita. Nah, khusyuk dan menghadirkan hati, memahami isinya, dan kita membaca doa setiap kali berhenti dalam ayat-ayat yang mengharuskan kita untuk membaca doa-doa tersebut. نعم. أيضا يا كرام كذلك أيضا علينا أن نتدبر القرآن الكريم. يعني ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى ماذا يقول؟ فلو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما سواها. مرة أخرى، لو علم الناس ما في قراءة القرآن من تدبر لاشتغلوا بها عن كل ما سواها. يعني يجب علينا أن نتدبر القرآن الكريم، أن ننتبه لقراءة القرآن الكريم. لماذا؟ لأن فيها يورث المحبة والشوق إلى لقاء الله تعالى والخوف والرجاء أيضا من الله تبارك وتعالى. وكذلك يعني يبعدنا عن الصفات والأفعال المذمومة التي فيها يعني إفساد القلب وهلاكه. نعم. Jadi sahabat pernah mengatakan bahwasanya apabila seseorang itu benar-benar tadabbur,
mentadabburi isi-isi Al-Qur'an, maka sesungguhnya sudah cukup Quran itu baginya dan tidak butuh orang tersebut untuk membaca bacaan-bacaan yang lain. Jadi kalau kita benar-benar ingin untuk tadabbur Al-Qur'an, sebenarnya Al-Qur'an sendiri saja sudah cukup untuk bacaan kita tanpa kita membaca bacaan-bacaan lain. Kenapa? Karena tentu saja dalam Al-Qur'an ada banyak sekali hal-hal baik, sifat-sifat baik yang bisa kita teladani. Sebagaimana dalam Al-Qur'an juga disebutkan banyak sekali sifat-sifat buruk yang bisa kita jauhi sehingga kita bisa mengetahui, memperbaiki hati kita, memperbaiki sifat-sifat kita menjadi lebih baik ke depannya dan bisa menghapus atau menghilangkan sifat-sifat buruk yang ada dalam diri kita apabila kita mentadabburi dan mengamalkan isi-isi daripada Al-Qur'an tersebut. نعم، لذلك يا كرام أيضا يعني لا حرج إن وجدت آية، لا حرج مثلا إن وجدت آية وأنت تقرأها تتفكر بها وأنت محتاج إليها، يعني تشعر أن هذه الآية فيها شفاء لقلبك، كررها ولو 100 مرة ولو 200 مرة، يعني آية واحدة لا بأس بذلك. يعني عائشة رضي الله عنها وأرضاها أخذت تكرر آية فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، أخذت تكررها من قبل صلاة الفجر ثم صلت الفجر وجلست في مصلاها تكرر هذه الآية فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إلى أن طلعت الشمس، إلى أن طلعت الشمس. فلذلك إذا مررت بآية تعلم أن هذه الآية عندك محتاج إليها، آية استغفار، آية تسبيح، آية خوف وعذاب وهكذا، كررها، كررها 100 مرة 200 مرة في كل ليلة في كل وقت. لماذا؟ لأنها تكون بتدبر وتفهم وأنفع للقلب وأفضل لحصول الإيمان. نعم. Jadi kita bisa sampaikan faedah daripada hadis ini adalah bahwasanya tidak salah apabila kita membaca sebuah ayat yang ternyata ayat itu saat kita tadabburi, kita tafakkuri ternyata sangat berkaitan dengan hidup kita. Nah, kita suka sekali ayat itu, nah kita ingin mentadabburi dan mengulang ayat tersebut berkali-kali. Nah, maka tidak menjadi masalah. Silakan dibaca puluhan kali, mungkin ratusan kali, dibaca berulang-ulang dan diterima maknanya karena kita suka dengan ayat tersebut. Nah, tidak menjadi masalah dan diperbolehkan itu dalam syariat Islam. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha pernah membaca dalam saat membaca Al-Qur'an, beliau membaca famanallahu alaina wa waqana adzabas samum. Allah memberikan kita nikmat yang banyak, waqana samum, dan Allah jauhkan kita dari azab neraka samum. Nah, maka Aisyah sangat menyukai ayat tersebut. Nah, maka beliau ulang-ulang ayat tersebut berulang kali. Nah, dari salatul fajar, setelah salat subuh, berulang kali sampai saking banyak yang beliau mengulang sampai terbit matahari, hanya mengulang satu ayat yang sama. Jadi diperbolehkan bagi kita untuk mengulang satu ayat berkali-kali, dengan tujuan tadabbur, dengan tujuan memaknai, dengan karena kita menyukai makna daripada ayat-ayat tersebut. نعم، وكذلك يا كرام يعني إذا جئنا إلى التفكر، يعني بعض العلماء قسمه قال نوعان، يعني تفكر في القرآن وتفكر في معاني آيات القرآن. يعني تفكر في القرآن يعني على مراد الله تبارك وتعالى، وهذا يعني يسمى التفكر في الدليل القرآني، التفكر في الدليل القرآني. وهناك التفكر في آيات القرآن الكريم ومخلوقات الله تبارك وتعالى. لذلك الله تعالى أنزل القرآن ليتدبر ويتفكر فيه ويعمل به، لا فقط لمجرد تلاوته وهكذا، إنما أنزل الله تبارك وتعالى أن نتفكر في معاني القرآن ونتفكر في دليل القرآن. نعم. Nah, jadi ketika kita membahas tentang tafakkur atau memikirkan Al-Quran, tafakkur dalam Al-Quran ada terbagi menjadi dua. Para ulama membagi menjadi dua. Al-awwal, tafakkur fi dalil Al-Quran. Kita mentafakuri dalil Al-Quran dalam ayat Al-Quran ini kita tafakuri atau kemauan atau keinginan Allah Subhanahu wa taala daripada syariat-syariatnya yang halal, haram dan lain sebagainya. Itu tafakkur dalam fi dalil, mentafakuri dalil Al-Quran. Ada juga tafakkur fi ma'anil Quran. Nah, kita mentafakuri makna-makna Al-Quran atau tafakkur fi ayatil Quran.
kita mentafakuri tanda-tanda daripada Al-Qur'an. Nah, jadi Al-Qur'an ini menyebutkan banyak sekali tanda-tanda. Nah, contohnya adalah tanda-tanda misalkan makhluk. Allah ciptakan banyak makhluknya. Nah, ada hewan, ada manusia. Kita tafakuri. Nah, makhluk-makhluknya itu juga bentuk daripada tafakkur fi ma'anil Quran atau tafakkur fi ayatil Quran. Kita memikirkan ayat-ayat Al-Quran, kita memikirkan makna-makna Al-Quran. Jadi tafakkur ada dua, tafakkur fi dalil. Kita mentafakuri dalilnya dan kita mentafakuri maknanya Al-Quran. طيب، وكذلك أيضا يعني مما يستفاد من هذا الحديث أيضا يعني ويساعد على حضور القلب قراءة القرآن بتمهل وتفكر. لا تقرأ القرآن بسرعة هذرا ومذرا. الهذر يعني القراءة بسرعة هكذا لا يفهم ما معنى ما تقول. لا، يعني أم سلمة ماذا كانت تقول؟ كانت تقول، وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت كانت صلاته مدا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وكانت قراءته مدا. يعني عندما سئلت عن صلاته قالت ما لكم وصلاته صلى الله عليه وسلم؟ كان يصلي ثم ينام قدر ما يصلي، ثم يصلي قدر ما ينام، هكذا. ثم قالت قراءة مفسرة حرفا حرفا، قراءة مفسرة حرفا حرفا. لماذا؟ لأن هذا يعني يساعد على حضور القلب والعقل ويساعد على فهم آيات القرآن الكريم. نعم. Dan saat membaca Al-Quran, kita disunahkan atau disyariatkan untuk membaca Al-Quran dengan mahlan atau dengan perlahan-lahan. Jadi kita tidak terburu-buru ketika membaca Al-Quran. Jadi ketika membaca Al-Quran jangan terburu-buru. Nah, sebagaimana disebutkan dalam hadis Ummu Salamah. Ummu Salamah pernah ditanya tentang suaminya Rasulullah SAW an qiraatin Nabi, bagaimana Nabi saat membaca Al-Quran, wa salatihi, dan saat sholat. Maka Ummu Salamah mengatakan, "Ma'alakum wa salatuhu." Nah, kenapa kalian menanyakan tentang salatnya Rasulullah? Kana yusalli tsumma yanam qadra ma shalla. Jadi Rasul itu kalau salat, salat dalam satu jangka waktu tertentu, lalu yanam qadra ma shalla, dalam jangka yang sama. Ketika salatnya mungkin 10 menit, maka Rasul istirahat, salat tidur 10 menit. Tsumma yusalli qadra ma yanam. Lalu Rasul bangun dan sholat lagi dengan waktu yang sama sebagaimana beliau tidur. Summa yanam qadra ma shalla hatta yusbih. Jadi seperti itu berulang kali sampai datang waktu subuh. Tidur lalu bangun, lalu tidur lalu. Summa na'atat qira'atahu. Lalu beliau Ummu Salamah mensifati qiraah Rasul. Fa idza hiya na'atat qiraah mufassarah harfan harfan. Jadi Rasul itu saat membaca Al-Qur'an qiraah mufassarah, qiraah yang bisa ditafsirkan harfan-harfan, huruf demi huruf. Rasulullah benar-benar memberikan hak setiap huruf, membaca secara perlahan-lahan, dibaca huruf per huruf sehingga semua hurufnya terbaca dan terdengar dengan jelas. طيب، أيضا يعني من الفوائد التي نأخذها من التدبر القرآن الكريم كما في الحديث، جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود قال أوصني. قال له إذا سمعت الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا فانتبه فاصغ إليها سمعك فإنه خير تؤتى به أو سوء تصرف عنه. لأن الله تعالى عندما يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله هذا خير، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن هذا سوء ينهاك الله تعالى عنه. نعم، فهذه قاعدة عظيمة يا إخوان في تدبر قراءة القرآن وفهم معانيه. نعم. Faedah selanjutnya nomor 5 adalah bahwasannya saat membaca Al-Quran dan disebutkan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maka kita harus langsung paham bahwasanya kita adalah orang-orang yang diberikan yang dibacakan atas ayat tersebut. Sebagaimana disebutkan, qala rajulun li Abdullah bin Mas'ud, seorang laki-laki bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud, "Ausini, berikan aku wasiat." Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, memberikan wasiat, "Idza sami'atallaha 'azza wa jalla yaqul," kalau engkau dengarkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu." Maksudnya kalau kita mendengarkan Al-Qur'an dibaca, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman.
Fa'asghi ilaiha sam'ak. Maka langsung pasang telingamu baik-baik. Nah, kenapa? Karena engkau yang sedang diajak bicara. Fa'innahu khairun tu'ta bihi. Kenapa? Karena setelahnya itu pasti adalah kebaikan yang engkau beritahu tentangnya, atau su'un tusrafa anhu, atau keburukan yang engkau pasti dijauhkan darinya. Misalkan Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Itu kebaikan yang Allah berikan kepada kita, ittaqullah, Allah arahkan kepada kita untuk bertakwa. Atau sebaliknya, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah perkara-perkara adzan, perkara-perkara yang berkaitan dengan adzan, atau perkiraan, prasangka-prasangka. Nah, itu berarti kan prasangka ini adalah hal yang buruk yang Allah jauhkan daripada kita. Maka setiap kali Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maka dengarkan, karena di situ ada kebaikan yang Allah katakan atau keburukan yang Allah ingatkan kita untuk hindari. طيب، في الحديث هنا يعني حذيفة رضي الله عنه يقول أنه صلى إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فقرأ. من هذا الحديث يا إخوة نأخذ فتوى أنه جواز قيام الليل جماعة، جواز قيام الليل جماعة في كل وقت. يعني متى، يعني لا تحدد هذا الوقت حتى لا تكون بدعة. يعني في متى تصلي صلاة الليل أنت وأصدقائك في أي يوم هكذا، فجماعة هذا لا بأس به، ويستدل منه هذا الحديث أيضا من قول حذيفة رضي الله عنه وأرضاه. نعم. Faedah yang nomor 6 terkait dengan potongan hadis annahu shalla ila janbin nabi, bahwasanya Hudzaifah, seperti tadi saya perbaiki di awal, terjemahan yang benar adalah Hudzaifah pernah salat ila janbin nabi, di sebelah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai makmum, lailatan, pada suatu malam, faqara'a, maka Rasul membaca, dan seterusnya. Jadi di sini kita bisa mengatakan bahwasanya hukum sholat qiyamul lail berjamaah itu boleh. Nah, jadi kita diperbolehkan untuk sholat qiyamul lail, sholat malam dalam keadaan berjamaah. Nah, dibolehkan dengan dalil hadis ini, bahwasanya Hudzaifah pernah menjadi makmum Rasulullah saat Rasulullah sedang sholat qiyamul lail. Nah, tanpa kita menentukan waktunya harus jam berapa. Nah, nanti kita akan, itu tentunya akan menjadi bid'ah yang kurang baik. Tapi kita secara umum mengatakan bahwasanya sholat qiyamul lail atau sholat malam berjamaah itu diperbolehkan dengan dalil hadis yang kita sebutkan barusan. طيب، الفائدة أخرى يا كرام في هذا الحديث، يعني بعض العلماء قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بآية رحمة سأل، مر بآية عذاب وقف وتعوذ، هل هذه الصلاة تكون في صلاة النافلة أم؟ الراجح عليه رأي العلماء أنه في صلاة النافلة، والدليل أنه صلى ليلة، وصلاة الليل تكون نافلة. أما في الفريضة فلا يذكر فيها إلا القرآن فقط والدعاء المشروع في السجود. نعم. Baik, dan kita ada sedikit faedah tambahan. Nah, faedah lain terkait dengan hadis ini. Nah, para ulama membahas tentang ketika Rasulullah membaca ayat rahmat, Rasulullah نعم، صوتك. dalam salat nafilah, salat sunnah. Nah, maka para ulama mendiskusikannya dan mengatakan bahwasanya yang seperti ini Rasulullah lakukan pada salat nafilah. Jadi Rasulullah selalu berhenti pada ayat-ayat rahmat atau berhenti pada ayat-ayat azab ini pada salat nafilah saja. Nah, apa dalilnya? Karena di sini Rasulullah shalla lailatan. Rasul itu salat lailah pada malam hari. Dan tentu saja salat qiyamul lail itu dikerjakan sebagai bentuk nafilah, salat sunnah. Nah, sedangkan dalam salat-salat wajib Rasulullah tidak pernah melakukan hal tersebut. Rasulullah hanya membaca suratnya langsung, satu kali, dan hanya ada doa-doa yang beliau baca saat sujud. Dan tidak ada riwayat yang mengatakan Rasulullah berhenti pada salat wajib di setiap ayat rahmat atau di setiap ayat-ayat adab. تمام. هذا يا كرام بالنسبة للحديث الثاني عشر انتهينا منه. الآن ننتقل للحديث الثالث عشر والأخير معنا في هذا اللقاء.
الحديث من رواية البخاري ومسلم وأبو داود، واللفظ هنا لأبي داود. اللفظ هنا لأبي داود. الراوي الأعلى عندنا هنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: اقرأ القرآن في شهر. قال: إني أجد قوة. قال: اقرأ القرآن في 20، يعني 20 يوما. قال: إني أجد قوة. قال: قال: اقرأ في 15. قال: إني أجد قوة. قال: اقرأ في 10. قال: إني أجد قوة. قال: اقرأ في 7 ولا تزيدن على ذلك. نعم. Baik, hadis setelahnya, hadis nomor 13, dan ini akan menjadi hadis terakhir kita dalam pertemuan malam hari ini. Nah, hadis 13, al-muddah allati yukhtamu fiha al-Qur'an, atau waktu yang direkomendasikan untuk kita menghatamkan Al-Qur'an. Hadis dari riwayat Abdullah bin Amr bin As. Riwayat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abdullah bin Amr, nah, bacalah Al-Quran fi syahr. Khatamkan Al-Quran dalam 1 bulan. Maka dijawab oleh Abdullah bin Amr, ini ajidu quwwah. Ya Rasulullah, saya masih sanggup lebih cepat daripada itu. Maka Rasul mengatakan, iqra' fi 20. Maka khatamkanlah dalam 20 hari. Maka jawaban dari Abdullah bin Amr, ini ajidu quwwah. Ya Rasul, saya masih sanggup lebih cepat daripada itu. Maka dikatakan, maka khatamkanlah dalam 15 hari. Maka dijawab oleh Abdullah, ya Rasul, saya masih bisa lebih cepat. Maka Rasul menjawab lagi, maka khatamkan dalam 10 hari. Kalau ini ajidu quwwah, saya masih sanggup lebih cepat lagi. Maka Rasul mengatakan pada akhir nasihatnya, iqra' fi sab'in. Khatamkan Al-Quran paling cepat dalam 7 hari. Wala tazidanna ala dzalik, dan jangan kau khatamkan Al-Quran lebih cepat daripada 7 hari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dan Abu Dawud, dan lafadznya milik Abu Dawud. طيب، في هذا الحديث يا كرام قاعدة عظيمة في أهمية تنظيم الوقت، يبينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لا تحمل نفسك أكثر من طاقتك، لا تزد عليها. الله تعالى يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا تأخذ أيها الإنسان فوق طاقتك وقدرتك ثم بعد ذلك تتكاسل. فأفضل الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن كان قليلا. نعم. Jadi kita bisa ambil faedah pertama terkait hadis ini, bahwasannya kita harus memiliki tanzim al-waqt, atau kita harus bisa memanajemen waktu. Nah, kita harus bisa mengatur waktu kita. Jadi kita harus mengatur waktu kita, jangan sampai kita memberikan beban yang terlalu berat kepada diri kita sehingga kita merasakan keberatan, padahal Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak bebani seseorang kecuali dengan beban yang ia mampu. Maka jangan sampai kita membebani kita dalam membaca Al-Qur'an dengan beban yang berat, sehingga kita semangat di awal, saat sudah merasa terbebani kita berhenti atau malas-malasan karena kita sudah membebani diri kita dengan beban yang sangat berat. Maka ketika akan membaca Al-Qur'an, bebani diri kita dengan beban yang masih sanggup kita tampung, masih sanggup kita bawa. Sehingga kita tidak merasa keberatan atas beban yang kita atau target yang kita pasang sendiri. طيب، هذا الحديث خاص لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما بلفظه، يعني اللفظ هنا بنصه خاص لعبد الله بن عمرو، لكن أيضا يا كرام بعامة لفظ النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عام لجميع أمته، لجميع أمته. فلذلك الإنسان لابد أن ينظم وقته بحسب قدرته واستطاعته. عبد الله بن عمرو بن العاص لما كبر وضعف قال: يا ليتني أخذت بنصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو برخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أمره قال أن يقرأ في 7، يعني في 7 ليال أن يقرأ القرآن. لما كبر لم يستطع، فأخذ يجتهد ليلا ونهارا حتى يكمل قراءة القرآن في 7، أو يختم القرآن في 7 ليالي، خوفا من أن يخالف وصية ورخصة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
Baik, jadi di sini hadis ini disebutkan bahwasanya perintah untuk memanajemen waktu, membagi target Al-Qur'an, menghatamkan Al-Qur'an ini kepada Abdullah bin Amr ibn As. Tapi tentu saja kita bisa ambil hukum secara umum bahwasanya ini juga umum untuk seluruh kaum muslimin saat akan menghatamkan Al-Qur'an, alangkah baiknya kita memberikan target-target tertentu. Kita bagi waktu kita kapan kita harus menyelesaikan atau menghatamkan Al-Qur'an dalam setiap berapa hari. Nah, maka Abdullah bin Amr ini mengatakan, ya ketika sudah karena Abdullah bin Amr mengatakan dia memilih untuk menyelesaikan atau mengkhatamkan Al-Quran setiap 7 hari. Dan Rasulullah, maka silahkan dikerjakan. Maka saat Abdullah bin Amr ini sudah berusia senja atau sudah tua, beliau mengatakan, ya laitani akhadtu bi wasiyati Rasul. Nah, andaikan saja dulu saya nurut, andaikan saja dulu saya mengikuti nasihat Rasul. Nah, saya membaca Al-Quran dalam 30 hari ataupun yang lebih lama. Karena saya dulu bilang saya mau 7 hari. Nah, maka Rasulullah perintahkan saya menyelesaikan atau mengkhatamkan Al-Quran setiap 7 hari. Dulu saya masih bisa, tapi sekarang saya sudah tua. Nah, saya merasa kesulitan untuk menyelesaikan Al-Quran dalam mengkhatamkan Al-Quran dalam setiap 7 hari. Tapi karena dulu saya mengatakan itu, maka sampai saat ini saya terus berusaha dengan susah payah untuk mengkhatamkan Al-Quran dalam 7 hari ini. نعم. أيضا في هذا الحديث يا كرام يعني استحباب التدرج في العبادات في كلها، يعني سواء في صيام النوافل وقراءة القرآن وأعمال الطاعة. لكن هذا الحديث تخصص أو خص تلاوة القرآن، فلذلك علماء السلف كان لهم عادات، بعضهم من يختم القرآن في شهر، وبعضهم 20 يوما وأسبوعين، وأكثرهم على 7 أيام، وبعضهم في 3 ليال، وهكذا كلنا على حسب قدرته وقوته. نعم. Nah, jadi faedah selanjutnya bahwasanya ada namanya at-tadarruj fi al-ibadah. Jadi ibadah itu tidak satu tingkatan. Jadi ada banyak tingkatan dalam beribadah. Jadi para ulama atau kaum muslimin itu berbeda-beda dalam tingkatan ibadahnya. Sebagaimana para ulama pada zaman dahulu, para salafus saleh ketika mengkhatamkan Al-Qur'an, nah saat bulan Ramadan atau bulan-bulan yang lain, ada yang khatam dalam 30 hari. Nah, satu kali khatam. Ada yang khatam dalam 20 hari, ada yang khatam dalam 10 hari, ada yang dalam 7 hari sekali khatam. Maka setiap orang punya tadarruj, punya tingkatan sendiri-sendiri. Nah, jadi tidak bisa kita samakan ya ibadah orang dengan orang yang lain karena semua orang punya tingkatan atau tadarrujnya masing-masing. نعم. طيب، قوله هنا صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن في شهر، يعني يستحب ختم القرآن أن يختمه كل شهر ختمة، وذلك بأن يقرأ كل يوم جزءا، هكذا أتقن حفظه يقرأ 3 أجزاء فيختم القرآن أيضا في أسبوع أو هكذا. فأفضل شيء يا كرام أن يقرأوا في شهر، ثم في 15، ثم هكذا، يعني كما ذكرنا سابقا أن يكون تدرجا، يعني أن يقرأ في اليوم الأول أو كل يوم جزء، ثم بعد ذلك ثم يقرأ 3 أجزاء لما ختمه في أسبوع، هكذا كما تدرج النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ونصه في هذا الحديث. نعم. Baik. Nah, pada hadis ini Iqra al-Qur'an fi syahr. Rasul memerintahkan bacalah atau khatamkanlah Al-Qur'an dalam 1 bulan. Jadi setiap harinya kita membaca 1 juz. Nah, jadi disunahkan kalau ingin menyelesaikan Al-Qur'an, menghatamkan Al-Qur'an dalam 1 bulan, maka kita baca Al-Qur'annya setiap hari 1 juz. Nanti saat sudah selesai, ya kita sudah khatamkan Al-Qur'an ini dalam 1 bulan, setiap hari kita baca 1 juz, kita lihat. Kalau kita masih mampu, misalkan saya mampu lebih cepat, saya mampu membaca lebih banyak dalam 1 hari, maka silakan dinaikkan, namanya tadarruj. Nah, kita naik tingkatan, tingkatan selanjutnya kita bisa selesaikan dalam mungkin 20 hari, berarti 1 hari kita baca misalkan 1,5 juz. Atau misalkan setelah selesai yang tingkatan kedua, kok saya masih bisa lebih cepat lagi, saya bisa membaca sehari lebih banyak lagi, misalkan sehari bisa 3 juz.
maka bisa selesai dalam 10 hari. Nah, maka seperti itu. Silakan semuanya memilih tingkatan mana yang dia sanggup. Nah, dia sanggupnya sehari 1 juz, maka dibaca 1 juz, maka selesai dalam 1 bulan. Dia sanggup 1,5 atau 2 juz, maka selesai dalam 20 hari. Dia sanggup 3 juz dalam sehari, maka selesai dalam 10 hari. Maka setiap orang silakan pilih. Nah, pilih untuk mengkhatamkan Al-Quran dalam tingkatan yang mana. كذلك أيضا يا كرام من الفوائد هنا الإنسان لابد يعني أن ينسق بين أعماله، أن ينسق بين أعماله سواء في حال نشاطه أو في حال ضعفه، فتأخذ ما يناسبك من الأعمال، خصوصا في حالة النشاط أن تتفرغ لقراءة القرآن، ولذا تقرأ القرآن في حال ضعفك. لماذا؟ لأنك ستتكاسل ولن تواصل، ربما تقرأ صفحة صفحتين ثلاثة ثم خلاص تقول أنا تعبت وتغلق المصحف وتذهب. فلذلك يجب عليك يعني أن تنسق. معذرة يا شيخ، أنا يعني الشبكة ليست متصلة، لا أدري هل مني أو منكم، لكن سأترجم قدر معي هنا. Nah, jadi kita harus apa namanya? Setiap orang daripada kita harus memiliki target. Nah, saat membaca Al-Quran itu sehari kita ingin membaca berapa halaman atau berapa juz. Nah, jadi saat kita punya target, saat kita semangat, kita tidak terlalu semangat menggebu-gebu dalam membaca. Nah, dan sebaliknya saat kita mungkin agak sedikit malas karena kita letakkan target itu, maka kita membaca. Kalau sehari kita sudah targetkan 1 juz, saat semangat ataupun malas kita paling tidak sudah bisa membaca 1 juz karena kita sudah target dan sudah bagi waktunya. Jam berapanya kita harus membaca Al-Quran sehingga kita bisa menyelesaikan Al-Quran dalam waktu yang sudah kita targetkan karena kita sudah menuliskan target itu dalam keseharian kita. طيب أيضا يا كرام من الفوائد يعني ينبغي للذي يعلم الناس الخير وخصوصا هنا محفظ القرآن أمام طلابي أن يكون سهلا لينا ييسر ولا يعسر، وأن يبشرهم ولا ينفرهم، ودائما يختار النصيحة والإرشاد لطلابهم أو لطلابه. نعم. Dan faedah selanjutnya bahwasanya bagi orang-orang yang memiliki berkecimpung dalam dunia Al-Quran atau mengajarkan Al-Quran, para muhafidz, orang-orang yang menjadi musyrif atau mengisyraf halaqah-halaqah Al-Quran, menjadi musyrif halaqah Al-Quran, maka alangkah baiknya dia menjadi seorang muhafidz yang lemah lembut, yang mempermudah urusan orang lain, tidak mempersulit, wa yubasyir, memberikan kabar gembira, wala yunafir, dan tidak selalu memberikan hukuman dan iqab yang membuat orang-orang itu kabur atau lari. Kenapa? Ya karena supaya orang-orang yang belajar dari dia itu cinta dan suka kepada Al-Quran dan tidak kabur dan takut daripada Al-Quran itu. نعم. الفائدة الأخيرة يا كرام هنا ينبغي للطالب أن يأخذ بنصيحة من هو أعلم منه ومن هو أفهم منه. يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما نصح عبد الله بن عمرو بن العاص نصحه قال أجد قوة، ثم قال أجد قوة، ثم قال أجد قوة، لكن لما كبر عمرو بن العاص قال ليتني أخذت برخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك يجب عليك أن تأخذ نصيحة من هو أعلم منك وأفهم، حتى لا تتكاسل وتضعف وتقول يعني ليتني فعلت وليتني فعلت، هكذا. نعم. Baik, faedah yang terakhir yang kita bisa ambil daripada hadis ini adalah, alangkah baiknya ya kita mendengarkan nasihat daripada orang yang lebih tahu. Kita mendengarkan nasihatnya dan kita laksanakan, jangan kita membantah. Kenapa? Seperti dalam kisah Abdullah bin Amr tadi, bahwasanya Rasulullah mengatakan, "Hatamkan dalam 30 hari." Dia menjawab, "Saya bisa lebih cepat. Hatamkan dalam 20 hari." Dijawab lagi, "Saya bisa lebih cepat. 15 hari." "Saya bisa lebih cepat lagi, 10 hari, 7 hari." Sampai akhirnya dia mengatakan, Rasul mengatakan 7 hari, jangan lebih cepat lagi. Pada akhirnya Abdullah bin Amr ini ketika sudah usia tua menyesal. "Ya laitani akhudzu bi rukhsah."
Nah, andaikan saya dulu saat ngobrol dengan Rasulullah itu saya pilih rukhsah, saya pilih yang lebih ringan. Mungkin 30 hari saya baca Al-Qur'an, saya khatamkan Al-Qur'an. Tentu saja saya tidak akan kesulitan seperti saat ini. Nah, maka tentunya apabila kita mendengarkan, diberitahu, diberi nasihat, diarahkan oleh orang yang lebih tahu daripada kita, dengarkan dan laksanakan dan ikuti, jangan banyak membantah. Nah, ternyata orang itu terlebih tahu bisa saja nanti malah kita menyesal atas keputusan kita yang tergesa-gesa. نعم. طيب انتهى الوقت إلى هنا ننتهي يا كرام. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. نلتقي الأسبوع القادم ونواصل إن شاء الله تبارك وتعالى في شرح الأربعين القرآنية. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء. نعم. Baik, alhamdulillah kita sudah sampai pada akhir pertemuan malam hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan hadis yang selanjutnya di pertemuan yang akan datang. Barakallahu fiikum. Nah, kita akhiri dengan membaca hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله